अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सारा शफी और मैं हूं फाइका। मौज़म बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना की तीसरी लहर पाकिस्तान में मौत के परवाने बांटने लगी। वबा ने एक रोज में मजीद 78 जिंदगियां निगल ली। मुसलसल 5वें रोज 4000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। मुहलिक वायरस ने बच्चों की बड़ी तादाद को भी लपेट में ले लिया। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं और वबा के नए केसेस और अमवात में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 78 अफराद अपनी जिंदगी से महरूम हो गए और 4757 केसेस भी रिपोर्ट हुए, जिसमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। मुल्क में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 50,357 तक जा पहुँची है। कोरोना वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 14,434 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10.8% रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, पिशावर और सवात में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्तान में 67% वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज ज़ेर इलाज हैं। इस्लामाबाद में 64, लाहौर में 63 और गुजरांवाला में 60% वेंटिलेटर से कोरोना के मरीजों को मसनूई सांस फराहम की जा रही है। पिशावर, सवात और गुजरात में ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की तादाद बढ़ गई है। NCOC ने शहरियों से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। और यही नहीं बल्कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से कम उम्र बच्चे भी महफूज नहीं। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 121 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हो गई है। दारुल हुकूमत में पैदाइश से 10 साल तक के 5000 से ज़ायद बच्चे वबा की लपेट में आ चुके हैं। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में 14 बच्चे ज़ेर इलाज है। लाहौर में मजमूई तौर पर 180 के करीब बच्चे मुतासर हो चुके हैं। बच्चों में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर डॉक्टर्स ने तशवीश का इजहार करते हुए वालिदैन को बच्चों का ख्याल रखने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज होगा। चारों सूबों के वज़राए आला शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर और मुआविन ख़ुसूसी कौमी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ब्रीफिंग देंगे। अस्पतालों की सूरत हाल, इलाज की सहूलियात और वैक्सीन की दस्तयाबी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी कोरोना का इजलास दोपहर 2 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। बाज़ वज़राए आला वीडियो लिंक से इजलास में शरीक होंगे। अस्पतालों की सूरत हाल, इलाज की सहूलियात और वैक्सीन की दस्तयाबी पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी राबता कमेटी कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के लिए कौमी लाएअमल तय करेगी। स्मार्ट लॉकडाउन कब और कहाँ होगा, तमाम ऑप्शंस का जायजा लिया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी से फैलने लगी। इस्लामाबाद में इस वक्त कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 9178 है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद अपने नुमाइंदे साकिब सैयद से। जी साकिब, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में कोरोना की जो तीसरी लहर है वो ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। जैसे कि अब तक जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज़ हैं वो तकरीबन 7000 के करीब पहुंच गए हैं और 200 से ऊपर जो है वो अस्पतालों में एडमिट है। जैसे कि इस्लामाबाद में 15 हॉस्पिटल में जहाँ पे कोरोना मरीज़ जो है वहाँ पे मौजूद है, उनका इलाज किया जा रहा है। अगर बेड की बात की जाए तो तकरीबन 700 के करीब कोरोना मरीज़ों के लिए बेड्स हैं, जिसमें से 400 अभी तक वहाँ पे मौजूद हैं, एडमिट हैं। इसके साथ साथ वेंटिलेटर तकरीबन 104 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिसमें से 54 वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज़ हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो है एक ख़तरनाक बात यह है कि 121 ऐसे मरीज़ हैं जिसकी उम्र 10 साल से कम है, जो एक तशवीशनाक बात है। इसके अलावा मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीज़ भी मौजूद है, जैसे कि पिम्स हॉस्पिटल में तकरीबन 13 ऐसे मरीज़ हैं जो तशवीशनाक हालत में हैं, जो वेंटिलेटर्स पे हैं। तो डॉक्टरों का यही कहना है कि SOPs पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल किया जाए। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया भी मुख्तलिफ मार्केटों पे SOPs के खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया का यही कहना है कि अगर आवाम हमारा साथ नहीं देगी तो आगे जो है लाएअमल काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और कोरोना वायरस को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। जी।
اور چین سے مزید 5 لاکھ کورونا ویکسین کی خوراکیں آج پاکستان پہنچ جائے گی۔ ذرائع کے مطابق صوبوں اور دیگر وفاقی اکائیوں کو بھی سنگل ڈوز ویکسین کی فراہمی کا آغاز ہو گیا۔ حکام کے مطابق سنگل ڈوز چینی ویکسین صرف 80 سال سے زائد عمر کے افراد کو لگائی جائے گی۔ آگے بڑھتے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور میں کرونا وائرس سے شدید متاثر مریض بھی سامنے آ گئے ہیں۔ ایم ایس سروس اسپتال ڈاکٹر زاہد کا کہنا ہے کہ اسپتال میں انتظامات مکمل ہیں۔ مریضوں کی بہتر دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات وحید گجر سے جان لیتے ہیں۔ جی وحید، بتائیے گا ابھی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اسپتال میں؟ جی بالکل، دیکھیں شہر میں کرونا کی تیسری لہر جو ہے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہی ہے، اور بتاتا چلوں کہ فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی کافی زیادہ متاثر ہیں۔ بچوں میں بھی کرونا وائرس جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور ہم اس وقت موجود ہیں سروس ہاسپٹل میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ایس سروس ہاسپٹل محمد زاہد صاحب ڈاکٹر۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ انتظامات کے حوالے سے ان کے سروس میں کیا انتظامات ہیں۔ جی سر بتائیے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں یہ جو اطلاع ہے بالکل صحیح نہیں ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں 10 سیریس ہیں، جو میں نے کل خبر پڑھی تھی اس میں یہ ہے کہ ایک بھی ڈاکٹر سیریس نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ وینٹیلیٹرز کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ فل ہو چکے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مجھے یہاں آئے صرف 10 دن ہوئے ہیں، جب میں آیا تھا تو یہاں پر کووڈ کے لیے 16 وینٹیلیٹر تھے۔ اس وقت ہمارے پاس کووڈ کے لیے 32 وینٹیلیٹر ہیں، اور ان میں سے کم از کم 12 اس وقت بھی فری ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ میں نے آتے ہی ایک کووڈ کا وارڈ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 120 پیشنٹس ہیں اس وقت۔ اور اس وقت بھی میں جو ابھی آپ کے سامنے راؤنڈ کر رہا تھا، اس وقت 50 بیڈ اس سسٹم میں مزید ایڈ ہو جائیں گے۔ جی بالکل، آپ نے سنا ڈاکٹر زاہد جو کہ سروس ہاسپٹل کے ایم ایس، ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامات کے حوالے سے کوئی یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے، ڈاکٹرز اس حوالے سے کوئی خوف میں مبتلا نہیں ہے۔ شہری جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے وہ ہاسپٹل آ سکتے ہیں، ان کی اچھی کیئر کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنا ایس او پیز جو بنائے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، یہ ڈاکٹر جو بتا رہے ہیں اس پر عمل کیا جائے تو بہت جلد جو ہے اس وبا سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ جی جبکہ لاہور میں ہی ضلع انتظامیہ نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر مختلف علاقوں میں 28 دکانوں اور ریسٹورنٹس کو سیل کر دیا۔ 5 مالکان کے خلاف مقدمات درج کر کے 55,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 220 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ پبلک مقامات پر ماسک نہ پہننے پر گزشتہ 4 روز میں 627 افراد پر مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق لاہور پولیس اسمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں حکومتی احکامات کا نفاذ یقینی بنا رہی ہے۔ شہر کے 79 علاقوں میں 290 پولیس افسران و اہلکار ہاٹ اسپاٹ پوائنٹس پر تعینات ہیں۔ انتظامیہ نے شہریوں اور کاروباری حضرات کو حکومتی ہدایات پر عمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ادھر فیصل آباد میں کرونا کے مریضوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ الائٹ اسپتال میں کرونا وارڈ میں جگہ کم پڑ گئی۔ ضلع انتظامیہ نے 19 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا ہے، بتا رہے ہیں عمران علی گوہر۔ جی عمران۔ جی بالکل، کرونا کی تیسری لہر انتہائی خطرناک ہے۔ کرونا کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو آگاہ کروں کہ فیصل آباد میں کرونا میں مبتلا مریضوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ کرونا وارڈ میں جو مریض اس وقت زیر علاج ہیں ان کی تعداد 250 تک پہنچ چکی ہے۔ باقی لوگ جو ہیں انہوں نے خود کو گھروں میں کوارنٹائن کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے ضلع انتظامیہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے خصوصی کاوشیں کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اے سی سٹی سید ایوب بخاری اور اے سی صدر عمر مقبول جو ہیں وہ بالکل ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے رات گئے تک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن شہری جو ہیں بالکل ایس او پیز کو غیر سنجیدہ لے رہے ہیں اور بالکل ان پر عمل کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ بازاروں میں رش جو ہے جوں کا توں ہے، اس حوالے سے رش کم نہیں کیا جا سکتا، اور جو دکاندار ہیں اور جو خریدار ہیں وہ ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں میں خواتین کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ کو آگاہ کروں کہ اس انتظامیہ کی جانب سے سخت ترین اقدامات کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کو مزید سخت کیا جا سکتا ہے۔ جی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کورونا کی موجودہ لہر پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ کورونا مریضوں کے مثبت کیسز کا تناسب بہت بڑھ چکا ہے، ہیلتھ سسٹم دباؤ کا شکار ہو رہا ہے۔ لاہور سمیت بعض شہروں میں اس وقت کورونا کی صورتحال تشویشناک ہے۔ پنجاب حکومت نے شہریوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ حکومتی ہدایات پر عمل کرنا شہریوں کے مفاد میں ہے۔ اپنے اور اپنے پیاروں کو کورونا سے بچانے کے لیے ماسک لازمی پہنیں۔ ماسک کا استعمال کورونا سے محفوظ رکھتا ہے۔ بے احتیاطی اور ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے کے باعث مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کورونا پر قابو پانے کے لیے عوام کا تعاون ناگزیر ہے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو صورتحال بگڑ سکتی ہے۔
कोरोना की तीसरी लहर के दौरान केपीके में सबसे ज्यादा अमवात और केसेस गुज़िश्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए। कोरोना के 1011 केसेस सामने आए, जबकि 30 अमवात भी रिपोर्ट हुई। पेशावर के अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड्स कम पड़ने का खदशा पैदा हो गया। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अब्दुल रहमान, पेशावर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की वार जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 1011 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके साथ सूबे में मुतासर अफराद की जो तादाद है वो 87,000 से तजावुज़ कर चुके हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान सबसे ज़्यादा अमवात भी गुज़श्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुई है। 23 जो अमवात है वो रिपोर्ट हुई है, जिसके साथ सूबे में कोरोना वायरस से मरने वालों की जो तादाद है वो 2343 तक पहुँच गई है। पेशावर शहर की अगर बात की जाए तो जो 3 बड़े अस्पताल है तो यहाँ पर मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पेशावर खैबर टीचिंग अस्पताल में 106 बेड्स मरीज़ों के लिए मुख्तस है, जिसमें से 105 मरीज़ जो बेड्स है वो ऑक्यूपाई कर चुके हैं। सिर्फ एक जो बेड्स है वो कोरोना के मरीज़ों के लिए खाली रह गया है। इसके अलावा पेशावर रीडिंग अस्पताल की 45 वेंटिलेटर पर अब तक 19 जो मरीज़ है वो ज़ेर इलाज है। तो कोरोना के केसेस में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा पेशावर शहर की जो अस्पताल है तो यहाँ पर भी जो मरीज़ है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, ज़्यादा मरीज़ जो है सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब पेशावर शहर में दफ़ा 144 बिन नाफिज है, जिसके तहत मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, लेकिन इसके बावजूद आज भी लोग कोरोना इशूज़ का ख्याल नहीं रख रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और ये वजह कि कोरोना केसेस में इजाफा भी हो रहा है और पेशावर शहर के जो अस्पताल है वो कोरोना की मरीज से बढ़ रहे हैं। जी FIA ने चीनी स्कैंडल केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन पर मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA ने 3.25 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड पर मुकदमा दर्ज किया है। जहांगीर तरीन ने दामाद की फैक्ट्री में GDW कंपनी से 3.25 अरब मुंतकिल किए। फैक्ट्री में मुंतकिल रकम बाद में फैमिली अरकान के अकाउंट्स में मुंतकिल हो गई। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार शौकत, अपडेट कीजिएगा, जहांगीर तरीन और अली तरीन पर पर्चा कट गया है। बिल्कुल, चीनी स्कैंडल केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। FIA ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन और पर जो है पहले चीनी स्कैंडल पर मुकदमा दर्ज हो चुका है कि जो है वो मजीद में जो है FIA ने 3.25 अरब रुपए की मालियत फ्रॉड पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया है। जहांगीर जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जहांगीर तरीन ने दामाद की फैक्ट्री में जो है वो GDW कंपनी से 3.25 अरब मुंतकिल किए और ये भी इंकशाफ हुआ है कि फैक्ट्री में मुंतकिल रकम बाद में जो है वो फैमिली अरकान के अकाउंट में मुंतकिल की गई। FIA का कहना है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है वो मजीद कार्रवाई का आगाज किया जाएगा और मजीद हक़ाइक़ भी सामने आएंगे। जहांगीर तरीन और अली तरीन के लिए मजीद भी मुश्किलात पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। भावलपुर में कर्ज से तंग शख्स ने कायनात उजाड़ दी। मुबैना तौर पर बीवी और 2 बच्चों को कत्ल करके जिंदगी का खात्मा कर लिया। बीवी बच्चों को कत्ल किया और खुद फंदे पर झूल गया। रिपोर्ट करेंगे राना अय्यूब। पुलिस के मुताबिक भावलपुर में घर से 40 साल के मोहम्मद नदीम की लाश पंखे से लटकी मिली। इतला मिलते ही टीम पहुंची तो घर में दीगर 3 लाशें भी पड़ी हुई मिली। इब्तदाई तफ्तीश में 35 साल की साइमा और 2 बच्चों की लाशें एक कमरे से मिली, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक खुदकशी करने वाला शख्स बेरोजगार और कर्जों से तंग था। पुलिस का कहना है घर के मालिक ने बीवी और 2 बच्चों को कत्ल करके अपनी जिंदगी का खात्मा किया। पुलिस के मुताबिक खुदकशी करने वाला नदीम बीजों का कारोबार करता था। नदीम को नुकसान हुआ और वो कर्जों की वापसी के तकाजों से परेशान था। पुलिस हुकाम का कहना है कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, फॉरेंसिक टीम को बुलवा लिया गया है। और हुक्मरानों को अपनी रियाया का कुछ तो ख्याल आया। महंगाई की चक्की तले पिसे अवाम के लिए खुशखबरी आ गई है। यकम अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश की है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर की कमी की तजवीज़ दी गई है। मट्टी का तेल भी 2 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है।
لائٹ اسپیڈ آئل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کرے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان آج کیا جائے گا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پاک بھارت تجارتی بحالی سے متعلق فیصلے کا امکان ہے۔ ای سی سی اجلاس میں بھارت سے کپاس اور دھاگا درآمد کرنے پر غور بھی کیا جائے گا۔ منظوری کی صورت میں بھارت سے 30 جون تک درآمد شروع کی جائے گی۔ 2.5 سال بعد پاکستان اور بھارت کے تجارتی تعلقات بحال ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی کابینہ میں آج رد و بدل کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت اطلاعات، پاور، وزارت آبی وسائل، فوڈ سیکیورٹی اور تجارت کے قلمدان تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نے قریبی رفقا سے مشاورت مکمل کر لی ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں نئے وزراء کو اہداف دیے جائیں گے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، حیدر شرازی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حیدر شرازی، اپڈیٹ کیجیے گا، وفاقی کابینہ میں مزید بھی اکھاڑ پچھاڑ کا امکان ہے؟ کون کون سے نئے چہرے ہیں جو کہ اب سامنے آ سکتے ہیں؟ کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ جی، وفاقی کابینہ میں آج رد و بدل کا امکان ہے اور وزارت پاور، وزارت آبی وسائل، فوڈ سیکیورٹی اور تجارت کے قلمدان تبدیل ہونے کا امکان ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے قریبی رفقا سے مشاورت مکمل کر لی ہے، اور اب یہ وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا ہے اور اب قبل نئے قلمدان جانے کا امکان ہے اور اجلاس میں نئے وزراء کو وفاقی کابینہ میں آج رد و بدل کا امکان ہے۔ مزید نئے چہرے بھی کابینہ کا حصہ آج بن سکتے ہیں، اور حیدر شرازی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ مراد علی شاہ سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ جو ملزمان پیش نہیں ہوئے عدالت ان کے وارنٹس جاری کرے۔ شریک ملزمان کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ یہ پہلی پیشی ہے، کچھ کو نوٹس ہی نہیں ملا ہوگا۔ عدالت نے ریفرنس میں شریک پہلے 2 ملزمان کو ریفرنس کی کاپیاں فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے غیر حاضر ملزمان کو دوبارہ نوٹسز جاری کر دیے۔ کیس کی سماعت 19 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ میڈیا کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ مجھے نیب نے بلایا ہے۔ نیب نے مجھے 2 سال پہلے بلایا تھا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ عدالت جب بھی بلائے گی پیش ہو جاؤں گا، کچھ غلط نہیں کیا تو استعفیٰ کیوں دوں؟ اسلام آباد میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بیان بازی نہیں ہونی چاہیے، اپوزیشن کو مل کر ساتھ چلنا چاہیے۔ کورونا ویکسین کی خریداری کے لیے فنڈ مختص کیے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے ایک بار مجھے نیب نے بلایا تھا اور ایک کویشچنئر دیا تھا، اس کویشچنئر کا میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد 2 سال تک تقریباً میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اور پھر مجھے ٹیلی ویژن سے پتہ چلا کہ یہ ریفرنس فائل ہوا ہے، اور ٹیلی ویژن سے ہی پتہ چلا کہ 31 تاریخ کو ہمیں سمن کیا گیا مجھے، اور میں اس سلسلے میں کورٹ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت ہم ایک بہت بڑے کرائسس میں جا سکتے ہیں۔ جب دنیا نکل رہی ہے، دنیا نے ویکسین اس طریقے سے لگا دی ہے لوگوں کو، ہمارے یہاں تو ابھی شروع بھی نہیں۔ سپریم کورٹ نے کرک ہندو سمادھی کا تعمیراتی کام جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بے شرمی کی انتہا ہے، سب پریشان ہے، پیسے کیسے کھائے، سمادھی کی تعمیر ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے خیبر پختونخوا کرک سمادھی سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے کرک ہندو سمادھی کا تعمیراتی کام جلد مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ چیف سیکرٹری یقینی بنائے کہ سمادھی کی تعمیر کا کام تاخیر کا شکار نہ ہو۔ عدالت نے ہندو کمیونٹی کو تعمیراتی کام میں مداخلت کرنے سے بھی روک دیا۔ عدالت نے سمادھی کی تعمیر 6 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دیا، جس پر ایڈوکیٹ جنرل KPK نے عدالت کو بتایا کہ کانٹریکٹر کام شروع کرنے کے والے تھے، لیکن ہندو رہنما رمیش کمار نے ٹھیکیدار کو کام سے روک دیا۔ رمیش کمار نے عدالت کو بتایا کہ سمادھی کی تعمیر کا ٹھیکہ جس کنٹریکٹر کو دیا گیا اس کی صلاحیت نہیں۔ KP حکومت نے 3.5 کروڑ کا بجٹ منظور کیا، تعمیراتی کام 5.5 کروڑ کا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ سمادھی کی تعمیر کا کام 5 اپریل سے شروع ہونا ہے، جو 6 ماہ میں مکمل ہونا ہے۔ سمادھی کی تعمیر راتوں رات نہیں ہونی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، سمادھی کی تعمیر ریاست کی ذمہ داری ہے، ایسے بندے کو ٹھیکہ دیا
दिया गया जिसके पास काम शुरू करने के पैसे ही नहीं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी KPK को समाधि का काम जल्द शुरू करने का हुक्म देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मदद के लिए मुलतवी कर दी। और खबर है मक्का मुकर्रमा से, जहां ज़ेरे तामीर इमारत में काम करते दो पाकिस्तानी जान से हाथ धो बैठे। खबर यूनुस और मोहम्मद जाहिद का ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला झंग से है। हादसा मक्का मुकरमा में सोमवार के रोज़ पेश आया था। दोनों पाकिस्तानी मजदूर लिफ्टर ओवरलोड होने की वजह से गिरकर जान गंवा बैठे थे। दोनों पाकिस्तानी मुलाजमीन की नमाज जनाजा मस्जिदुल हराम में अदा कर दी गई है। दोनों पाकिस्तानी मजदूरों की दफन मक्का मुकरमा में की गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़, मुलाकाती और इलाक़ाती सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा का दौरा तजाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए काविशों के फ़रोग़ के हवाले से मुआवन साबित होगा। खेलों के मैदान से खबर शामिल करें। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को भी खिलाए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में सरफराज अहमद बतौर विकेट कीपर जबकि मोहम्मद रिजवान बतौर बैट्समैन खेल सकते हैं। ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद के टीम में खेलने की सूरत हैदर अली या आसिफ अली में से किसी एक को ड्रॉप किया जा सकता है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान एक रोज़ा सीरीज़ का आगाज़ 2 अप्रैल से होगा जबकि दूसरा मैच 4 और आखिरी एक रोज़ा मैच 7 अप्रैल को खेला जाएगा। और कराची वाले हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं से कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। गर्मी की हालिया लहर 3 रोज़ तक शहरियों का इम्तिहान लेगी। शारिका कमाल की रिपोर्ट देखिए। कराची वाले हो जाएं तैयार, पारा लोगों का पारा हाई कर सकता है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर सरफराज कहते हैं कि शहर में आज दर्जा हरारत 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं। हालिया लहर 3 रोज तक शहरियों का यूं ही इम्तहान लेगी। कल दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था और आज भी 40 से 41 तक पहुँचने का इम्कान है, इसलिए कि वही कंडीशन है। तकरीबन ड्राई विंड चल रही है कराची के ऊपर, सी ब्रीज इस वक्त नहीं चल रही है। इस वक्त शुमाल मगरिब से हवा चल रही है और खुश्क हवा है। धूप की तपिश के बायस सुबह से ही शहर में गर्मी ज्यादा महसूस की जा रही है। शहर में इस वक्त बलूचिस्तान की सिमत से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 13% है। गर्मी की शिद्दत तो बहुत बड़ी है जनाब, बस ये है कि अल्लाह करम करेगा तो मौसम चेंज हो सकता है। गर्मी तो तकरीबन हफ्ते से बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, बगैर ज़रूरत अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए। महकमा मौसमियात ने गर्मी की हालिया लहर के दौरान शहरियों को एहतियात का मशवरा दे दिया। शहरी बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें। शारिका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।